Ma'am, kiss mo ulo ni sir. Kinikilig. Ay, sis. Tapos, sir, kiss mo naman to. Tapos, si ma'am nakakiss naman dyan. Yan. Perfect. Ayusin ko na lang yung backdrop later. Nice. Ganda. Okay na po. Sige, upo na po kayo. Kami na ulit. Thank you. Ay, hindi natin pinakita to. Ang ganda nito. Hawak ka nga, ma'am, dyan. Yan. Tapos, ganun ulit. Iyan. Ayan. Yan. Tapos, kiss ka ulit dyan. Ganda ng ano eh. Tattoo. Sige po, ganyan lang. Steady. Steady. Nice. Good job. Thank you. Ganda nga no. Sana nag-maternity. Okay na? Sige po. Ibang pwesto na siya. Natouch mo. Ay, opo. Ay, sige. Kasi nung ano Oo, yung nakaano siya. Si Lola naman. Dito tayo. Ganun, ma'am. Gayahin niyo po. Dito po tayo. Medyo nakakangalay lang, ma'am, ha? Sige po. Tapos, tayo din. Yan. Tapos, closer po sa mukha. Ay, magkamukhaan. Wag, Lola. Ay. Ayusin ko lang, ma'am, ha? Okay. Sige, closer pa, closer. Yan. Yan lang. Nice.